Jorani kok panda nanya bagi nasi tongza kapan ni joto takte buksom joto na lamsugo tini jorani kok panda wo tini 28 tarik November 2025 salmari tini salmari wo kotor kok tuma thui tuja ang sami jorani kok panda ni kotor kok tuma wo tini nukja kha je 27 tarik November salmari wo sekang ni saklai ja khai khai no jati kheti prasa lukrok thurubos ni lukrok wanjibos ni lukrok tipra motha ni kobokjak one notice pandaw phai sokwaikya abai baksano phai sokwaikya notice ni kabangma leader all leader rok no phai mani nogoi balai khen hamjaka bubagra tai bubagra sai khana rakha je ko begaloi ni CM kamrat changma bahanyo omsuka borok kamama sakang kokma saiko balai khe kha tong thoka kha sarangjaka abai keno ko Manipur ni phainai abai keno kha sarangjaka Mizoram ni phainai Nagaland ni phainai joto neta rok okay abro tino bubagra tini social media ni bisingti phainai hambaya pharka tiprasa jo to phainai jo korogno taibo special hambaya pharka je lamao ke media ro interview ro thaniwo singo tabo kono manthai manani bagiya ko sarkar ta ka saimi edisi kintu thinang ni bagi hesawa khayo ni mano taibo hambaya pharka police rogno ba hambaya pharka bubagra tai hambaya pharka je kwangma bakhan nangjagi phainai jo korogno sire khongnai jo korogno tai bubagra hambai kha joto lokorogno misil success khema bagai hasini CM ADG police ni SP tai joto tiprasa lokorogno hambai aparka bo o pandawo social media phai khatungno koksaka je kebegi koksnai rogno bo sai tongthong phiaba kobunyo logirnai rogno hambai aparka bo abuginyo anologi khangkai ang norni logio tongnai kaham hamiabo thinango chubanai eba norni logio tongnai hini saikhadar ka बगरा प्रदूत किशोर वर्मा। ये ऐतिहासिक गैदरिंग हुआ है। इतना लोग मैंने आज तक नहीं देखा। जितने लोग ग्राउंड में थे उससे 2 गुना लोग ज्यादा रास्ते में थे। बहुत लोग खाईपुर से नहीं आ पाए क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। और जो आपका रिस्पांस था, जो मैंने देखा, जो मैंने बीके रांखोल के विजय कुमार रांखोल के आंख से आंसू देखा, जो इमोशन मैंने देखा कल, ये एक बात क्लियरली बताता है कि तिपरासा अब चुप नहीं बैठेगा, अकेला नहीं है। आपका जो कल का रैली था, ये सबके मुंह में एक चमाटा है, एक थप्पड़ है, जिसने बोला कि हम लोग ये नहीं कर सकते। हमें रोकने के लिए बहुत लोगों ने अलग अलग जगह से कोशिश की। मैं जानता हूं कि कितना प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन कल मेरा जवाब मैंने नहीं दिया, आपने दिया। और ये जो सक्सेस हुआ है, ये हर एक तिपरासा का सक्सेस है जिसने साहस नहीं छोड़ा है। ये हर एक माँ का सपना है जिसने अपने बच्चे के लिए ज्यादा चिंता किया है, ना कि अपना इमीडिएट गेन्स के लिए। और जो मैंने कल देखा, जब कॉनराड सांगमा ने मुझसे बात किया, उसके बाद कॉनराड सांगमा ने कहा कि मैंने आज तक इतना क्राउड कहीं नहीं देखा है, ना आसाम में देखा है, ना मेघालय में देखा है, ना कहीं में देखा है जितना उन्होंने कल देखा। यही बात आर.के. मेगन ने कहा, यही बात मणिपुर से, यही बात हमारा मुल्लुमो किकोन ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतने लोगों के सामने कभी बात नहीं किया जो मैंने कल अस्तबल ग्राउंड में देखा। यही बात हमारे सब गेस्ट गोरखालैंड से अजय एडवर्ड्स ने कहा कि मैं बंगाल में मैंने पॉलिटिक्स किया है, गोरखालैंड में किया है, इतने लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा। और जो आपका इमोशन था, जब बीके रांखोल रोने लगा वीडियो देखने के बाद, आपको उस समय मालूम होगा कि हमारे दिल में कितना दुख है। और कल जो आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मेरा परिवार, कल मेरा पिताजी का आज से 19 साल पहले उनका देहांत, उनका अंतिम संस्कार मैंने 27 नवंबर को किया था। आई खाबरे ताजे बुखुकसंग अगा जरानि कक पांडावनर नुखना बुबाग्रा हामबाया फरमानि कक ताई जे लुकरो अबनो खाफुर जाखा बरकनि बागै बो बेलाखे माया नांजाखा जों रां रुयावैबो जे रां सबै फाइका आबन बागै बेलाखे हामजाखा ताई कैसा
nagi khamon da usong chung tabo ti prasa kawang kuno janja jaga o je tong layo jaga ni kagos kri o jaga ni kagos kri yo jaga khlanya riya sarkar aboni bagi tabo land rights hani tongai mani bo garanti phangbai ti pra motha ti prasa ekor dogo কিন্তু o land right borja genono customary law borja genono aboni bagi o jaga no tabo boisaklai tongo aba hikeno jaga sekjak 80-90 বছর tong thaijak jaga o se tabo khe khoroksa ko borok wajib ni bumuise a jaga haini khana lainai belai khe kha sajak laikha o kha sajak laimani bagino a kha sajak laimani bagino belai khe kha dojak tini aniago koktoma kaisa phai sopaika heja mara ni bisingo khobjak nai obongkai koktoma kai heja mara adiblong bising khobne boykuntopur চাঁদপুর তহসিলি বিহিং খবজনাই সুরেন্দ্রনগর টংবাড়ি লামপাড়া হাতিপাড়া রগ 27টা নুকুনো নোটিশ রাখা নরনি জায়গা তমনো ওই তো খানকে নরন ডিমার্কেশন সুই রেজাক নাই নেই কিন্তু লোকরগা আমনো যে নোটিশ মান ইয়াগুলো সরিয়া তামনি হিনবা 80-90 বছর রমি টং টমন ইয়াগুলো 72 একর জায়গাও তাও ফল টং ফকলা টং বাগান টং নখুক টং বাহিয়াছে নো ইয়াকার নাই গেফিয়াবা কক্তমাও সাইমানকা Arwa sadona chakraborty mui khorsen bu muipo bonga jaga abnon belewana jakmani kok salage bro khana yegi khadojak hejamar amchaini 27 ta nukungni lokorongni kok jagar nagosia phiaba borni logio sabtong no nini nokni jaga tora tong jagani kagoja tong kre ke jatong logire thai haini salaka bro musani bagito chine o jaga ngai chine agi otom bosor ni semi abo agi nana thago to sakhan saka sunta nana thago na mukhang sinu gya abon pare ma babu saka ma babu saman pare tabu sung tak sung sai tang gai iko tabu apur rogo sung kunu khana ya tabu hঠাৎ koriya mo suno jaga demele khon khanya hnoi suno saka boron theke rajakh notice sdm theke tosil lifai suno Gay norok tam koklam salake kami dogo. Singri maya ta. Demia. Gochi maya. Emne sabni mumbai tong oro tapu jaga. Sabni saka? Sabni mumbai. Buji yang dah. Kaula rok to tong mai noni. Sadona chokor butini bumung ni. Kaula rok to tong mai noni. যে তিনি যেটা গার্ডিং পারা তাবো ননি ও আমসাইও তাবো থাই ননি আগিনি সিমি নরক যেটা রাবার বাগান তাবো খুববার খাই চাই তো মানে যেটা সেকজানি বখা থাঙ্গি দं বিশুদ্ধ কলংমা ননি ইয়াফাও দं মানে ও বিষয়টা নরক সাবই ননি ও গামিনি লোকরক ততনো নংবো তাবো নিন তাকো বুকুকसन ততনো নখলাই যা তানি বাগি মানহকা তানি বাগি অবাহাইকে বুমুং tay cái chân mù bài công này cái xe media rồi mình lấy cái thằng máy rút cái sao đi kia cái trường ngõ trường kini purba pro trường khai tay hay trồng đồ cái trường khai tay hiểu sao bớt khai tay trồng agini đồ có trường khai tay hiểu mà babu trường khai tay trồng ta bớt sao bớt khai tay trồng cái जे puru boro bong ni jaga này boro tak ulik hati ka bin mungui hoy to buang phangsa bo যে তাবুক ব্যক্তি যে দরবার খাইনাই ও জায়গা মালিকনি বলজেগস নাই বিনি বুবাং ফাংসাবো করে পিলার কংসাবো করে जों বনো সিনাবো করে जों আসব দরনি আসব जुगे जों मा बाबु सं नाना सं ताबुक जोंबो साबोतै खाइजाय दं गांगा बिनि सिनेमा सेकरगा जों सिनेमा बो करे ताबुक बसाबोतै जों निचिन तो खाइजाय दं Kini pura-pura kaya cong, enggak buat asal angse rapat kaya 20 botol ka. Tapi ma babu sungguh se kaya na, tapi nana sungguh se kaya na. Enggak tabuk apa haya se buat tabuk gini jaga ni batak kaya. Enggak cungsi sini ya. Enggak awam muhurte awon cung, kini para potri basi rumah cung salaya. Lagi cung to tabuk agi ni cuma janja dokol kaya hook sawo, mai kaya sawo. Enggak tabuk apa haying to enggak para potri basi rumah saka. Apa to ngmaya? Dia busuk kiri bo. Sadona Chakraborty po bini para hangkai Agartala Shibnogor po hangkai boro bini jaga tabuk je bortomono je sai tongai naroka
enggak amo bahaya yang manai sing ora ani nok tong huk tongo bateng tak nok huk ya karina bakan ya karina sing amo bai besar buti sari to no pori to no khani to no nok sangsar pari to no ya abon bagai no sing tini ora lokai tosil phaiye no notice ka sabu sabu jaga o bai thai tong ne enggak sing borok bung sitelang mai ka sing notice ka borok tini jaga di market sing khanya ni phai enggak sing para tibes mili woi omboknya sing pun জীবন কোন রিমায়া নাই sing অবহাই তিনি ko para tibes semua sabi kita আচ্ছা ও জায়গা খাই নং কাগজপত্র রখাই করে আগে নানা তো সংবু করে তাক সংবু করে বরক দখল কালাং খামাই কে তারপর जों খাই বিনি জায়গানি जों বাইকে সিনাম বিনি মুঙ্গই হয়তো পিলার গংসা ম সাদার যখন পুটিনি জায়গানি পিলার কাইছে কয়জাক দं হয়তো जों খাইগলা কামো হয়তো जों आं রাবার কাইমাস 20 বছর থাঙ্গা তে মা বাবু সংতো খাইনো থাঙ্গা ga apuro ang jepuro rapat kai tong apuro mota khaji mani jaga tin bada khaikre sun khagela kamo 20 বছর সিপা নাকি কোন সাদা গে 20 বছর সিপা আমো ang 20 বছর ang rapat kai mas 20 বছর খা ga apuro se কোন সাদা গে তাই মা বাবু সং পরে বুকুন সাদা গে নানা সং পরে বুকুন সাদা গে তাবক অব হাইং tong তবো জানো yang ambai baksano tiprasa kamiam serogo tiprasa sisi tini simiti phai tongmani je bati bokmani chua obno legal ni bisingti khlaije gere bagai taw borom jagi tongo obno phalkangke je jago tiprasa sidi tanke kaiki borom jagi tongo agi rogo hada kayo sidi kayo pat kayo kabang makayo pheba je jago rang kabang phayo abno taw sarkar mothakjak mahai rasmala porna mothakjak mahai je bolongni buphangtanan mothakjak mahai tabu obahai kheino je juak no bahaino baksa kitu nukhung kaisa bosai kerei ba bosai kerei nok hu kerei jaga bati bogi phanose nukhung bosaboti porni bajamani pheba tabo bati boma borom jagi tongo abrino proman kaisa phai sopaikya tele moram amtayo khorjo timsa horilal de borma khlai bini nogui bon nogui nyai lakh koটি daswak phalai tongna khlai ji swak to nogui rojau kha khoi amtayo শহরটাকে মাদক মুক্ত রাখতে আমরা সচেষ্ট এবং সর্বদা আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তো খোয়াই শহরে আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে কয়েকদিন ধরে হরিলাল দেববর্মা, বাবার নাম সোনামণি দেববর্মা, বাইজালবাড়ি পিএস, উনি দেশীয় মদ প্রায় দিনে এনে খোয়াই শহরে সাপ্লাই দেন এবং ওইখান থেকে যারা মদ খায় তারা কিনে খায়। তো এই খবরের ভিত্তিতে আমরা এবং আমাদের যে ডিআর পুলিশ আছে সাদা পোশাকে, ওরা মিলে আমরা ধলাবিলি রেডে বসি এবং আজকে সকালে আমরা ওই যে লোকটা হরিলাল দেববর্মা ওনাকে প্রায় 12 বোতল মদ শুদ্ধ ধরি। गोबां चिनि तिब्रासा गामियाम जायो नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है कबा प्राइवेट कंपनी रगो लाखाइना ओइ देराव क्लाइ तंबाय खलुपुरो सरकारनि बखाक्तै कोनो सरकारनि बैंक बा सरकार सब्सिडी मिस्ति लोन माया गोनां नंका लोन दो बिग्रा नंका लोन माया आबन बागैनि बिग्रा नंकाबो अ लोन को इंटरेस्ट गोबां नाव ये बाक्सा देराय तंबायखा आ गोबां देराय तंबनि रगनो मथाना नांनाय हिनि सरकारनो सामलायै 11 दफा दायिति तिनि गणतान्त्रिक नारी समिति वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डीएम डॉक्टर बिशल कुमार थेन डेपुटेशन नंथांमोनि फेबा डॉक्टर बिशल कुमार करिनि बागैनि एडीएम नि थानियो डेपुटेशन लायबोखा खराय दि अ खास खाजाक কাইসিসা সানমুনতি বর্ণি ডেপুটেশন মানে ক এখানে রাখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পশ্চিম জেলা এলাকার নারীদের যে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলির কাছ থেকে তারা অতিরিক্ত হারে সুদের কারণে যে ঋণ গ্রহণ করে, এর ফলে তাদের প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। কারণ অতিরিক্ত সুদের কারণে তারা ফেরত দিতে পারে না, সুদ সহ তাদের যে ঋণটা তারা ফেরত দিতে পারে না। তখন দেখা যায় কি তারা এই ঋণটাকে শোধ করার জন্য আরেকটা মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে তারা ঋণ গ্রহণ করে। এতে তাদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রচণ্ডভাবে নেমে এসেছে। তারা কেউ দেখা গেছে যে এই ঋণ শোধ করতে গিয়ে আরেকটা ব্যাংক থেকেও নন ব্যাংকিং যে ফিনান্সিয়াল যে কোম্পানিগুলি তাদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেন। এতে তাদের যে ছোট ব্যবসা করার জন্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য তাদেরকে যে ঋণ দেওয়ার কথা আমাদের ভারতীয় সংবিধানে কথা আছে যে গরিব এবং নারীদেরকে, যারা প্রান্তিক অংশের নারী এবং পুরুষ,
তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য তাদেরকে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অনেক প্রকল্প আছে, কিন্তু সেইগুলি দেওয়া হচ্ছে না। এই জন্য তাদের বাধ্য হয়ে, কারণ ব্যাংক থেকে যদি ঋণ নিতে হয় তাদের জামানত ইত্যাদি লাগে, ফলে তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না বা তারা পান না ঋণ। এর ফলে তারা বাধ্য হয়ে মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির কাছে যান এবং তাদের অতিরিক্ত সুদ ফেরত দিতে না পেরে তারা নিজের ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হন। এই অবস্থার মধ্যে তারা বারবার আমাদের জানাচ্ছেন, আমাদের সদর মহকুমা কমিটি yang phekjangni manai bania khlainai hinai west thanani bakhaktei hai khorni romukha tai abnoti nei saikhanaraka SDPO Deoprasad Rai। অ্যাকচুয়ালি গোপন সূত্রে খবর ভিত্তিতে সেই নেশা বিরোধী অভিযানের যেই আমাদের ধারাবাহিকভাবে চলছে সেটা আমরা গত পরশুদিন 26 তারিখ রাত্রি গভীর রাতে আমাদের কাছে খবর আসে, বিশেষ করে ওসি রামনগর আউটপোস্ট এবং মনীষ পাল সাব ইন্সপেক্টর, ওনাদের কাছে খবর আসে যে একটা নেশা সামগ্রী নিয়ে কয়েকজন রামনগরের দিকে আসছে, কোথাও না কোথাও ডিসপোজ করবে। তো পরবর্তী সময় সেই অনুযায়ী এই ইনফরমেশনটা ওসি পশ্চিম থানাকে দেওয়া হয়। অ্যাকর্ডিংলি রানা চ্যাটার্জি সঙ্গে আরও কয়েকজন অফিসার সহ ওই এলাকাতে গিয়ে তল্লাশি চালায় এবং ওই দুইজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাদের সাথে একটা বাইক ছিল, সেই বাইক সহ তাদেরকে আটক করা হয় সেই প্রগতি রোড এবং গাঙ্গাইল রোডের ব্যাক সাইড যেটা ওই জায়গায়। তো অ্যাকর্ডিংলি সার্চ করার পর ওদের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায় 10,000। তো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রাথমিকভাবে, পরবর্তী সময়ে একটি সুনির্দিষ্ট কেস নেওয়া হয় NDPS-এ এবং তাদেরকে কোর্টের থেকে রিমান্ড চেয়ে আনা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এতটুকু বোঝা গেছে বামুটি এবং কালীবাজার এলাকার যে কোনো জায়গা থেকে ওরা এই কন্ট্রাব্যান্ডস মানে এই NDPS-গুলি আইটেমগুলি ওরা কালেকশন করেছে এবং শহরের কোথাও না কোথাও অথবা শহরের বাইরে কোথাও না কোথাও সেগুলিকে তারা ডিসপোজ করার জন্য মানে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছিল। Kubuni bodolo joining rogni kodi koktuma krifano IPFT ni bakhaktei tini mungya kamiwo nukhung khungdok ni 13 voter joining rofemen koktuma kase pheuka nai ni ji koktuma joja kok sini media sama tini IPFT o soy family 13 voter tini IPFT banarong phakia boro IPFT kiparlena hamjagai sini holiday এবং ব্লক টিপি এডিসি ব্লেসনি সয় ফ্যামিলি যার ভোটার বরক তিনি IPFT জন খাইমানি বিসিংতেই বরনো লামসংনা হারকা ফাছালো খুমলুংনি ডিগ্রি কলেজ কনফারেন্স হলনগ চেংগিরি জাখা নখা সালনাयनि बागै ओंनाय AI हायर एडुकेशन लेखा परिमुङो ताइ नेशनेल एडुकेशन पलिसि नि थिनांगो बोसोक सामुङो नां अ कक बर्थमानो ति नखा सालनायनि सेमिनार पान्दा अ सेमिनार पान्दाओ नारयकरा ताइ चेंगसराय नारय ओंगै फाइमानजा फाइका TTAADC नि हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताइ बेरायखि नायखुंनि सामुंसारफां आदं कमल कलय तंखा अ सालनि पान्दाओ TC नि सेक्रेटारि प्रदीप देबबर्मा ताइ टंखा खुमलुं डिग्री कलेज नि प्रिन्सिपल इनचार्ज डॉक्टर भूपेन्द्र देबबर्मा ताइ कन्वेनर डॉक्टर सुब्रत देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदं रक पान्दानि बिसिंतै रोंसोंनाय रक न o AI busuk o jorawi baksa gedal jak abo sambai baksano rong phorongthaniwo rong porithaniwo busuk nangkukmani o kogrono sabai sukrobai salaikha manjaknai narwai rok 28 tarik bai 29 tarik nokha salani o AI no tiyei seminar khlaimani bisingtei rongsernai rokno jorabai baksa update khlainani abono naharmung o salni o nokha salani seminar. It is the national seminar AI in higher education, bridging innovation, ethics and NFP's future and vision. It is very high level topic to us. Very high level. I'm not a scholar, not a teacher, not a professor. What I have just acknowledged by the main speech, the level you spoke, no, I don't know. How many of you, our students, can understand English? Please raise your hand. How many of you, totally, actually you can understand properly? Not understand. You have to absorb the knowledge from our
scholar, from our research person, isn't it? Only doing workshop and gathering people, that's not enough. The transformation with the artificial intelligence, what Madam has mentioned, it transforms our economy, it transforms the thinking of our human intellectual, it transforms in our society, it got transformed in our health. Kabar tadi buksong joran kok panda tini asing situng kata si kori kok tuh pen kok kesara jatuh